Vamos para o testemunho para terminar, enquanto passa a lista. E a gente termina e você vai saber um pouco mais. Eu estava agora no corredor, depois de 8 horas e 44 minutos. Dans le couloir après 8h44 minutes, Depois da segunda cirurgia do meu après la filho. deuxième chirurgie de mon enfant. O médico chegou para mim Et le médecin est arrivé e falou para mim: et m'a dit, olha, eu não sei como seu filho resistiu a essa regardez, je ne cirurgia. sais pas comment votre enfant a réussi cette chirurgie. Bem agradável. Est-ce que tu peux nous dédier une petite musique bien Não sei como douce seu et calme. filho pôde resistir Je ne sais pas comment ton enfant a réussi à résister à cette chirurgie, a uma cirurgia tão impactante quanto aussi essa. impactante et invasive que celle-là. Você vai ver ele daqui a pouco. Tu pourras le voir dans peu de temps. Ele falou, miraculosamente ele está vivo. Il a dit c'est un miracle qu'il soit en vie. Mas não vai durar muito. Mais cela ne durera pas longtemps. E aí eu fui até a recuperação para ver meu filho. Et donc je suis parti en récupération pour voir mon fils. Ao chegar ali, esperei mais ou menos umas 2 horas. J'ai attendu à peu près 2 heures. Eu olhei para o meu filho, J'ai regardé mon fils. depois da segunda cirurgia. Après la deuxième chirurgie. Irmãos, olhem para mim um pouquinho, por favor. Mes frères, regardez-moi un peu. O meu filho, Mon fils, o meu filho, é melhor o grave para mim, porque eu vou falar mais baixo. plus de grave pour savoir. O meu filho Mon fils estava deformado. était déformé complètement. Eles tinham, lembra que eu mesmo cortei todo o cabelinho dele? Est-ce que vous vous rappelez que c'était moi qui ai coupé ses cheveux? Ele estava sem cabelo Je nenhum. l'ai rasé, il n'y avait aucun cheveu. Eles abriram o crânio do meu Ils ont filho, ouvert son crâne, abriram ao meio au milieu, en plein para milieu, colocar catéteres, pour mettre des cathéters, para sugar o cérebro dele, pour aspirer le cerveau. aspirar o cérebro. Aspirer le cerveau, Meu qui était en filho bouillie. agora tava com a cabecinha dele sem cérebro. Mon fils était maintenant, Ah, sobrou il ne umas possédait plus coisas de lá. cerveau. Il Umas restait partes. quelque chose, quelques parties Que não deu para tirar. qu'ils n'ont pas pu enlever. E colocaram uma válvula Et ils ont mis une canule e uma espécie de um esguicho aqui da cabecinha, passando por trás da orelha até o peritônio. en passant à l'arrière de son oreille jusqu'au péritoine. E aquilo ia fazer a drenagem do líquor encefálico. Et cela allait faire le drainage du liquide encéphalique. Mas quando eu olhei para o meu filho, eu não reconheci o meu filho. Mais quand je l'ai regardé, je ne l'ai pas reconnu. Ele estava deformado. Il était complètement Ele déformé, estava inchado porque abriram o cérebro. gonflé de partout. Não dava para enxergar os olhinhos On ne dele. pouvait pas voir ses Estava petits tudo yeux. inchado. Tout était gonflé. A boca estava inchada. Sa bouche était gonflée. Olha para os meus olhos, por favor. Regardez-moi dans mes yeux, s'il O vous meu plaît. bebê era o bebê mais horrível do mundo. Mon bébé était le plus moche sur la face de la terre. E ele era tão lindo antes Et il disso. était tellement beau avant cela. Mas você acha que eu amava ele assim mesmo ou não? Mais pensez-vous que je l'aimais encore ou pas? Eu amava ele com todas as minhas forças. Je l'aimais avec toutes mes forces. Tudo que eu tinha era aquele bebê, Tout ce que j'avais, c'était ce bébé, que não tinha mais nenhuma beleza. qui n'avait plus aucune beauté. Jesus também, pouco antes dele morrer, Jésus aussi, peu de temps avant qu'il meure, ele já não tinha nenhuma beleza para mostrar para o mundo. il n'avait aucune beauté à montrer au monde. Está relatado em Isaías 54:14 e Ésaïe 53:2. 54, 14 et 53, 2. Nenhuma beleza víamos nele para que o Aucune desejássemos. beauté il y avait en lui pour que nous le A sua désirions. aparência estava tão desfigurada, mais Son do que apparence qualquer était outro. tellement défigurée plus qu'aucun autre homme. Eu nem sabia que Jesus passou isso por mim, Et moi, je ne savais même pas que Jésus avait passé cela porque pour moi. eu nunca tinha estudado a Bíblia. Parce que je n'avais jamais étudié la Bible. Mas o meu bebê estava deformado. Mais mon bébé était déformé. E eu não sabia o que fazer. Et je ne savais pas quoi faire. Mas ele estava vivo. Mais il était vivant. O coração batia por causa do equipamento. Son cœur battait à cause de O pulmão l'équipement. respirava por causa do Le poumon respirait à cause de la do pulmão machine. artificial. Então eu cheguei perto dele. Donc je suis arrivé. E com um Proche monte de de lui. equipamento envolvendo ele, Et avec toutes ces machines autour de lui, eu falei assim na orelhinha dele. je lui ai parlé dans son oreille. Falei, amor, você tá tão diferente. Mon cœur, t'es tellement différent. Mas eu te amo tanto. Mais je t'aime Não tellement. importa como você está, amor. Peu importe comment tu ressembles. Eu só quero você. Je ne veux que toi. Quando você comete um pecado, Quand vous commettez un péché, você fica desfigurado. vous êtes O défiguré. pecado desfigura você. Le péché vous défigure. Você que é uma pessoa tão linda, Vous qui êtes une personne aussi belle, o pecado torna você a pessoa mais feia do mundo. le péché vous rend la personne la plus Jesus moche sur la terre. nunca pecou. Jésus n'a jamais péché. E lá na cruz, Et à la croix, ele tornou-se o meu e o seu pecado. il est devenu
le mien et le vôtre péché. para que nele fosse feita a minha e a sua justiça. Pour qu'en lui soit faite la mienne et la vôtre 2 justice. Coríntios 5:21. 2 Corinthiens 5, 21. Ele nunca pecou, Il n'a jamais péché, mas ele tornou o horror do pecado. mais il est devenu l'horreur du péché. O pai, de repente, ao ver aquela cena horrível de filho totalmente cheio, coberto de maldição, Et le Père, en voyant le Fils entièrement couvert de maudits, Jesus foi Maldição. amaldiçoado. Jésus a été maudit par le Porque está ciel. escrito: maldito todo que for dependurado no madeiro. Parce qu'il est écrit, maudit tous ceux qui seront pendus. à la croix. Gálatas 3, 10 a 13. Galatiens 11, versets 12 à 13. Não houve uma só parte da minha maldição que ele não tomou para si. Il n'y a aucune part de mes maudissements qu'il n'a pas pris sur lui. E nenhuma gota da minha amarga miséria que ele não tomou em meu lugar. Et aucune goutte de moi, la misère qu'il a pris pour moi. Para que pudesse apresentar a mim e a você Pour qu'il puisse como se présenter, filhos moi et lui, amados de Deus comme des enfants aimés de Dieu. na eternidade. Amém? Dans l'éternité. Amen. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 340. Message choisi, volume 1, page 340. Agora, eu estava com meu filho ali. Maintenant, j'avais mon fils. Eu não sabia o que fazer. Je ne savais pas quoi Como faire. encarar aquilo. Comment affronter cela? Então, o que eu quero que, em primeiro lugar, você tenha consciência. Donc j'aimerais que vous ayez en premier lieu O conscience pecado vai desfigurar sempre você. que le péché vous défigurera O toujours pecado vai impedir Deus de agir a seu favor. et va empêcher Dieu d'agir en O votre pecado é faveur. a força mais destrutiva Le péché, c'est la force la plus imortal destructive do universo. et mortelle de l'univers. Amém? Amen. Então fuja do pecado, Fuyez le péché, como o diabo foge da cruz. comme le diable fuit la croix. Aí, depois que eu vi o meu filho, Donc après avoir vu mon fils, a enfermeira falou: o senhor precisa sair, papai. Eu l'infirmière m'a dit, tu dois sortir, falei: papa. mas eu quero ficar com ele um pouco Je lui ai dit, mais. je veux rester encore plus avec lui. Mas nós vamos fazer procedimentos nele. Mais on va faire des procédures sur lui, tu ne peux pas être là. Eu tive que sair de perto. Et j'ai dû sortir. Meu filho estava num box da super intensiva da UTI. Mon fils était dans une espèce de boîte de la surintensive de l'hôpital. Então eu estava me afastando do meu filho de costas. Je m'éloignais de mon enfant en estava faisant des olhando pas en meu arrière. filho. Je le regardais. Eu falei: papai, vem logo, Et filho. je lui ai dit, papa reviens, Papai, vem logo. papa reviens, Espera o papai. attends-moi. Quando eu saí, Quando eu eu vi um sorti- outro box do lado. J'ai vu un autre box à côté. O outro box do lado tinha outro bebê. Et il y avait un autre bébé à côté. Aí eu falei: meu Et Deus, je me suis dit, mon Dieu, tem outro bebê. mais un autre bébé Eu ici. achei que era só o meu bebê que Je estava croyais qu'il n'y avait sofrendo. que mon bébé qui souffrait. Mas tinha outro sofrendo. Mais il y avait d'autres qui souffraient. O caso dele não era tão grave que nem o meu. Son cas n'était pas aussi grave que le mien. Mas estava ali sozinho, sem pai, Mais il sem était mãe. là, sans père, sans mère. E eu falei: meu Deus, tem mais um papai e uma mamãe sofrendo. Et je me suis dit, Seigneur, il y a encore un papa et une maman qui souffrent. Eu falei: meu Deus, eu nunca orei na minha vida. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais Eu prié não dans ma vie. sabia orar. Je ne savais pas comment prier. Mas olha onde eu estava aprendendo a orar. Mais je devrais apprendre à Na prier. UTI. Où est-ce que je l'apprenais aux soins intensifs? Deus, poupe esse pai e essa mãe de tanta dor que eu estou sentindo. Et je me suis dit, Seigneur, empêche que ses parents aient la même douleur que Cura moi je logo la essa ressens. criança. Guéris cet enfant. Eu não sabia que eu estava orando. Je ne savais pas que j'étais en train de prier à Mas eu ce estava falando com moment-là. Deus. Mais je parlais à Dieu. Falar com Deus é um ato de Et parler avec Dieu, c'est un acte de oração. prière. Amém? Amen. Deus estava me ensinando a orar ali. Dieu m'enseignait à Aí prier à depois ce eu dei mais moment-là. um passo tentando olhar para o meu filho ainda. Je faisais encore un pas en essayant de E regarder de mon fils. repente eu olhei para o lado. Et j'ai vu à côté, Tinha outro il y bebê. avait encore un box avec un autre bébé. Eu falei: tem mais bebê, não era Et je só me suis dit, dois. il y en a plusieurs, il y en a Tinha pas que deux. três. Il y en a trois. Eu falei: mais um pai, mais uma mãe. Meu Deus, cuida Et je me desse suis dit, pai. Seigneur, encore un père, encore une mère. Seigneur, Cura logo esse prends soin também. d'eux et guéris ce bébé aussi. Irmãos, eu saía de costa, devagarzinho. Mes frères, je sortais vers l'arrière, en faisant des pas vers l'arrière. Tinha mais de 25 bebês lá. Il y avait plus de 25 bébés dans cette salle. Eu orei por cada um, J'ai prié pour chacun d'entre eux, sem saber que eu estava orando. sans savoir que je priais. Eu orei por cada pai e cada mãe. J'ai prié pour chaque Eu père, nem chaque sabia mère. quem era o pai e a mãe Je ne deles. savais même pas qui était leur père ou mère, Nem se tinha pai e mãe. ni s'ils avaient ou pas des Mas eu parents. orei Mais j'ai prié, sem saber que eu sans orava. savoir que je priais. Levei quase 40 J'ai minutos. pris presque 40 minutes. Ninguém me via. Personne m'a vu. As enfermeiras passavam por mim, Les desviavam infirmières de mim. passaient, me déviaient. Deus me deixou orar à vontade lá dentro. Et Dieu m'a permis de prier à volonté à l'intérieur de cette Aí salle. eu saí da UTI quando chegou o último. Je suis sorti de soins intensifs quand le dernier est passé. Eu estou aqui em nome de Jesus Je Cristo. suis ici au nom de Jésus-Christ. No dia seguinte aconteceu algo fenomenal. Dans le jour suivant, quelque chose de phénoménal est arrivé. As pessoas diziam:
les personnes disaient que aconteceu algum milagre na UTI. qu'un miracle était arrivé à cette Várias soins crianças intensifs. tiveram recuperação Plusieurs enfants ont été récupérés. e saíram da UTI. Ils sont sortis des E soins foram para os intensifs. quartos. Ils sont partis dans les chambres. Voltaram para os braços do pai. Elles sont rentrées dans les bras de leurs parents. Eu não sabia Je ne savais pas que Deus ele depende de oração. que Dieu, il dépend des Eu prières. não consigo entender isso até Et je hoje. n'arrive jusqu'aujourd'hui pas à comprendre cela. Está escrito no Grande Conflito. C'est écrit dans le conflit des siècles, la José, tragédie des siècles. está escrito lá que faz parte do plano de Deus Que c'est dans les plans de Dieu, atender em resposta à oração da fé, répondre à des prières de foi. aquilo que ele não faria Ce qu'il ne ferait pas se assim nós não o pedíssemos. si nous ne l'avions pas demandé. Deus está dizendo em outras palavras: Dieu dit en d'autres mots, eu não farei nada sem oração. je ne ferai rien sans la Se prière. você não orar, eu não vou Si fazer. tu ne pries, je ne ferai rien. Deus quer ensinar você a arte da dependência. Je veux vous apprendre l'art de la Você dépendance. ora Vous priez e acontece. et les choses arrivent. Deus me pôs na UTI Dieu m'a mis dans para les orar por soins aquelas intensifs crianças, pour prier pour ses enfants. para que aquelas crianças viessem experimentar o milagre de uma recuperação. Pour qu'elles puissent expérimenter le miracle d'une Amen. guérison. Amen. Eu não sei te dizer se foi 2, 3, Je 4, ne saurais pas 5, vous dire si 6. c'était 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu sei que falavam que várias crianças saíram da UTI, Tout ce que je sais, c'est que plusieurs enfants ont quitté les soins Amen. intensifs. Amen. porque alguém estava Parce que em quelqu'un oração. priait. Mas quando eu estava saindo, eu percebi que vários berços Mais quand je sortais, je me suis rendu compte que plusieurs box, tinham desenhos que os pais fizeram e colaram na grade. il y avait des dessins que les parents avaient faits et collés sur le box. Eu falei, eu também vou fazer desenhos. Et je me suis dit, tiens, Vou moi aussi je fazer vais faire un dessin. os desenhos mais bonitos que eu Je puder. ferai le plus beau dessin que je pourrais. E vou trazer para colar na grade do berço do meu Et je filho. ramènerai pour le coller sur le box de mon Como eu fils. não tinha noção direito do que estava se passando, Comme je n'avais pas encore notion de tout ce qui s'est passé, eu não conseguia entender a profundidade do problema. je ne comprenais pas encore la profondeur du Eu problème. pensei que meu filho podia acordar logo e ver o desenho. Et je me suis dit que mon fils pourrait se réveiller à n'importe quel moment et regarder mon E dessin. ele ia reconhecer a minha escrita E e ele ia ia reconhecer- perceber que eu estava perto. Reconnaître mon écriture et savoir que j'étais proche de lui. Então, pela primeira vez depois do acidente, eu fui para casa. Donc pour la première fois après l'accident, je suis Já rentré à la tinham maison. passado umas 32 À horas. peu près 32 heures. Eu estava com a mesma roupa, J'avais suado. transpirant. Fui para casa, tomei suis um rentré. banho muito J'ai rápido, pris un bain extrêmement vite, troquei de roupa, changé mes habits. fiz o desenho mais bonito da J'ai minha fait le vida. plus beau dessin de toute ma vie. Não consegui terminar, J'ai pas réussi à le finir porque eu estava preocupado com meu filho. parce que j'étais préoccupé avec Falei, mon vou enfant. terminar lá na UTI Je me quando eu suis dit, espero entrar. je le finirai dans les soins intensifs pendant que j'attends qu'il rentre. Aí eu Pendant terminei que lá j'attends de na rentrer. sala de espera. Donc je me suis mis à l'accueil. Aí eu entrei e pedi para a enfermeira fita crepe para colar o desenho. Donc j'ai demandé à l'infirmière, est-ce que tu as du scotch pour que je puisse coller mon dessin? E ela tentou dizer para mim que tinha acontecido alguma coisa. Et elle a essayé de me raconter quelque chose. E eu falei, eu quero só a fita crepe. Mais je lui ai dit, je ne veux que le scotch. Porque eu mostrei o desenho. Ela falou, Je tá lui ai montré bonito. le dessin. Elle m'a dit, oui, c'est Ela falou, não joli, adianta. mais ça ne sert à rien. Não adianta. Ça ne sert à rien. Eu comecei a chorar. J'ai commencé à pleurer. Eu chorava por qualquer coisa. Et je pleurais pour n'importe quoi. Então ela me pegou pelo braço Donc elle assim m'a pris par le bras comme e ça, foi me levando Elle me até tirait. o gabinete do chefe, o médico-chefe da UTI. jusqu'au bureau du médecin chef des soins Ele intensifs, se chamava Dr. Ricardo. Dr Ricardo. E ele me pôs na cadeira para sentar e começou a me explicar. Donc il m'a mis sur une chaise et il a commencé à m'expliquer. Ele falou assim para mim, Fernando, não é que não pode pôr o Il desenho. m'a dit, c'est pas que tu ne peux pas mettre le dessin sur le box. Você pode pôr o Tu desenho. peux le faire. Ela estava tentando te explicar outra coisa. Elle essaie de t'expliquer autre chose. Que nós fizemos exame de vista do seu Nous filho. avons fait un examen de vue avec ton enfant. Chama-se potencial evocado. Un potentiel évoqué. Ça E nós s'appelle. descobrimos hoje com esse exame que o seu filho ficou completamente cego. Et on a découvert avec cet examen aujourd'hui que ton fils est E complètement ele não vai aveugle. viver muito. Il ne vivra pas longtemps. Mas ainda que vivesse, Mais même s'il vivait, nunca ele vai poder mais enxergar esse plus desenho. jamais il pourra regarder. Você entendeu o que Tu aconteceu? comprends ce qui s'est passé? Agora, com essa notícia no meu coração, Maintenant, avec cette terrible nouvelle dans mon cœur, eu abandonei os desenhos. j'ai abandonné les Deixei dessins. na sala dele, eu Je acho. l'ai laissé dans son bureau. E eu saí daquela UTI sem ninguém mandar. Et je suis sorti des soins intensifs sans Havia que um personne me le corredor dise. dessa largura mais ou menos. Il y avait un couloir à peu près de cette largeur-ci. O prédio é inteiro de vidro. C'est un bâtiment qui est en vitre, en Tem entier. janelas por todas as Il y a des partes. fenêtres partout. Então, e as janelas estavam todas abertas. Donc les fenêtres étaient toutes ouvertes. Eu não sentia o ar entrar no meu pulmão. Mais je sentais pas l'air rentrer dans mes poumons. Eu estava num desespero que eu não conseguia. Eu queria realmente que desaparecer dali.
Il y avait un désespoir tellement puissant dans mon cœur que j'avais envie de disparaître. Eu não conseguia associar a ideia que meu filho nunca mais podia me enxergar. J'avais du mal à comprendre l'idée que plus jamais mon fils pourrait Que voir, ele nunca mais podia ver a luz do sol, que plus jamais il pourrait voir la lumière du soleil, ver os brinquedos que ele ganhou. les jouets qu'il a gagnés. Então eu fiquei em desespero. Donc je suis rentré en désespoir E eu complet. enfiei a minha cabeça naquela janela Et j'ai mis ma tête en dehors de la fenêtre. para tentar. Aqui, imagine aqui a grade da janela. Imaginez que ici c'est la Eu fenêtre. pus a cabeça para fora para poder respirar melhor. J'ai mis la tête en dehors pour pouvoir mieux Era uma respirer. sensação psicológica. C'était psychologique. E eu comecei a tentar respirar fundo. Et j'essayais de respirer profondément. O ar quase não Mais entrava. l'air ne rentrait presque pas. Era agonia. C'était de l'agonie, Era uma dor une profunda. douleur profonde. E eu escutei uma voz. Et j'ai entendu une voz Como eu nunca escutei antes. Une voix comme je n'avais jamais encore A entendu. voz falava: por que você não pula? La voix me disait, pourquoi tu ne sautes pas? Eu estava no 13º andar. J'étais au 13e étage. Ela falou: pula. Elle m'a dit, saute, Acaba de uma vez com o seu sofrimento. finis avec ta souffrance une E fois eu pour toutes. olhei, quem é que está falando comigo? Et moi je me suis Ninguém. retourné pour savoir qui c'est qui me le disait. Eu não preciso ser vidente Et j'ai pas besoin d'être un para devin saber que tem pessoas que já ouviram essa voz aqui. pour savoir qu'il y a des personnes aujourd'hui qui E ont você déjà sabe entendu com quem cette eu estou voix. falando. Et vous savez de qui je parle. Essa voz vinha da onde? Cette voix venait de qui? Do diabo. Du diable. De algum demônio. Ou un autre démon. Como eu vi que não tinha ninguém, eu falei: é coisa da minha cabeça, do Comme meu j'ai vu qu'il y avait desespero. personne, je me suis dit c'est quelque chose dans ma tête. Voltei a C'est mon colocar désespoir. de novo ali a cabeça para respirar. Donc j'ai encore mis ma tête en dehors pour De respirer. repente eu mal percebi. Au moment où je me suis rendu compte, Uma força sobrenatural me empurrava. quelque chose me poussait vers la fenêtre. Eu estou aqui em nome de Je suis Jesus. ici au nom de Jésus. Quando eu fui perceber, Quand je me suis rendu compte, metade do meu corpo estava para la fora. moitié de mon corps Eu était déjà estava à debruçado l'extérieur. na janela. J'étais déjà presque en train de sauter. Pouco antes, eu não queria pular. Je voulais pas sauter. Eu não queria. Je ne le voulais pas. Eu sabia que meu filho estava vivo. Je savais que mon fils était encore Estava en vie. cego, mas estava vivo. Il était aveugle, mais il était encore vivant. Mas para que eu saísse daquele transe da morte, Mais pour que je sorte de cette transe de mort, eu senti esse toque aqui. j'ai senti quelque chose qui me touchait comme segura ça. aqui, Gabi. Mas segura bem assim, bem de supetão, bem rápido. Assim, e eu senti isso. Comme aí, ça, je l'ai aí eu ressenti. fui pra fora. Et je me suis Eu retiré. voltei para dentro. Je me suis E eu remis à olhei, l'intérieur de la quem fenêtre. que me tocou? Qui c'est qui m'a touché? Não havia ninguém. Personne ne m'avait touché. Eu não sei se foi anjo, Je ne sais pas si c'était un ange, se foi Deus. si c'était Dieu. Eu sei que alguém me tocou. Je sais que quelqu'un m'a touché. Alguém me tocou. Quelqu'un m'a touché. Amém? Amen. Na hora que eu olhei procurando da onde veio o toque, Quand je me suis retourné pour regarder de qui havia uma venait le... porta de vidro. Il y avait Era de vidro transparente. une porte en vitre. Eu comecei a bater, Et j'ai commencé à taper. estava bem perto de mim. C'était bien proche de moi. Porque na parte baixa Parce que dans la partie basse, tinha dois pequeninos sóis brilhando. il y avait deux petits soleils qui brillaient. E eu vi aqueles sóis brilhando. Et j'ai vu les deux petits soleils Eu qui falei: eu brillaient. quero tocar nisso. Et je me suis dit, je veux le Que toucher. coisa linda. C'est quoi ça? C'est Brilhava. joli, ça Eu brille. tentei achar um lugar para tocar. Donc j'ai essayé de toucher pour voir. Descobri o vidro. J'ai vu la Eu vitre. comecei a bater forte. J'ai commencé à frapper Eu fort. batia para que alguém Et abrisse. je frappais pour que quelqu'un ouvre. Porque tinha uma porta ali. Parce qu'il y avait une Aí porte. descobri uma campainha, eu apertei o botão. Et j'ai découvert, il y avait une sonnette, j'ai appuyé Aí sur, lá, sur le bouton. do fundo daquele corredor saiu Et uma du fond du senhora. couloir, il y a une dame qui est sortie. Ela veio pelo corredor Elle est venue par le lentamente. couloir lentement. Estava com um avental cor-de-rosa. Elle avait un apron. On l'utilise pour cuisiner aussi. É um uniforme cor-de-rosa. Comment? Un tablier, voilà, un tablier rose. E ela chegou, ela abriu a porta Elle est por arrivée, dentro elle a ouvert la porte de l'intérieur e eu pude ver os sóis. et j'ai pu voir les deux petits soleils. Era uma criança de 2 anos. C'était un petit garçon de 2 ans. Havia um holofote de luz brilhando naquela parte Il y avait de la lumière par-dessus e a luz refletia nos olhinhos et dele. ça a reflété dans ses yeux. E junto com o sol que brilhava lá Avec fora, le soleil qui brillait de derrière, causou uma reverberação da luz. ça fait une réverbération de lumière. E eu via brilhando os olhinhos Et je les dele. voyais, ses yeux qui brillaient. Eram os olhos, par de olhos de uma criança. C'était une paire d'yeux d'un Ele enfant. era da raça negra. C'était un petit garçon noir. Olha, eu acredito que é uma das crianças mais lindas que eu vi na minha vida. Et je pense que c'est un des enfants Eu les não plus sabia beaux que nada j'ai jamais sobre ele. vu de toute ma vie. Je ne le connaissais pas. Eu falei: quem é a senhora? Je me suis dit, qui êtes-vous? O que vocês fazem aqui? Qu'est-ce que vous faites ici? Quem é ele? C'est qui lui, le Eu petit? posso tocar? Est-ce que je peux le toucher? Ela fez assim com a Elle m'a cabeça. dit oui, bien sûr. Aí eu abaixei. Donc je me suis Para tocar abaissé nele, pour eu le queria pour tocar le toucher. naquilo. Je voulais Porque toucher era uma l'enfant coisa pour savoir. maravilhosa C'était quelque para chose de mim. merveilleux pour moi. E eu toquei, ele veio no meu colo. Et je l'ai pris par mes bras. Eu segurei e Je levantei l'ai com tenu, ele. je me suis soulevé Ele avec se lui. agarrou em mim. Et il m'a attrapé.
E ele encostou o rostinho no meu peito. Et il a mis son visage sur E eu beijei a cabeça sur mon dele. front. Et j'ai embrassé sa tête. Eu beijei a cabeça J'ai dele. fait un petit bisou sur son front. Ele estava com uma chupeta e um pano Il amarrado avait na chupeta. Et un petit, une tétine et une serviette, une petite serviette qui était attachée. Ela fechou a porta Elle a fermé la porte e começou a responder todas as minhas et elle a perguntas. commencé à répondre à toutes mes questions. Ela falou: eu sou a tia Nenê. Je m'appelle Tante Néné. Eu sou uma voluntária que cuido das crianças que estão carentes aqui nesse andar. Je suis volontaire pour les enfants qui manquent de parents dans cet étage. Esse lado é a UTI das crianças que estão muito enfermas. De ce côté, c'est les services intensifs pour les enfants qui sont très malades. Onde está o seu filhinho? Où est ton fils? Ela sabia do meu caso. Elle connaissait déjà mon cas. Notícia ruim corre em todo lugar, não é? La mauvaise nouvelle court partout. Ela sabia que o meu caso era o pior caso do hospital. Elle savait que mon cas était le pire de De l'hôpital. maior sofrimento e de maior De gravidade. plus grande gravité et de souffrance. Porque agora eu estava viúvo. Parce que maintenant j'étais Meu veuve. filho estava órfão. Mon fils était orphelin. Nós não tínhamos ninguém para cuidar de nós dois. On n'avait personne Tinha um pour prendre hospital. soin de nous. Il n'y avait que l'hôpital. Né? Ele perdeu a mãe dele. Donc il avait perdu sa mère. Olha para os meus olhos. Regardez-moi. Olha, se você tem a sua mãe viva hoje perto de você, Si vous avez votre mère vivante à côté de vous, é a maior bênção que você pode ter na c'est sua la vida. plus grande Ou bénédiction pelo que menos vous uma pouvez das avoir dans maiores. votre vie. Porque a mãe é uma coisa celestial. Parce qu'une mère, c'est quelque chose de Não célestial, tem de coisa mais céleste. linda do que uma mãe. Il n'y a rien de mieux qu'une mère. O amor de uma mãe é a que é o mais perto do amor de Deus. L'amour d'une mère est l'amour le plus proche de l'amour de A Dieu. minha mamãe está viva ainda. Ma mère est encore en vie. Ela está bem velhinha. Elle est bien âgée. Ela é pequenininha. Elle est toute petite. Mas quando eu chego no Brasil, Mais quand j'arrive au Brésil, muitas vezes antes de ir para casa, beaucoup de fois, avant eu de vou para rentrer à la casa da maison, mamãe. je vais chez ma maman. Eu vou abraçar e beijar Je ela. vais la serrer et Eu l'embrasser. falo toda hora: Et je dis tout le temps, eu te amo, mamãe. je t'aime maman. Eu te amo muito. Je t'aime énormément. Je t'aime, mamãe. Je t'aime maman. Amém. Amen. E as mamães amam ouvir eu te amo. Et les mamans adorent l'entendre. Ensina teu filho a dizer eu te amo. Enseignez votre enfant à dire Pro je papai t'aime. também. Au papa aussi. E você diga para o seu filho. Et vous dites à vos enfants. E o papai diga para a esposa. Et le papa dit à E a l'épouse. esposa diga para o esposo. Et que l'épouse dise Quantos à l'époux. esposos hoje disseram para a esposa: eu te amo muito? Combien d'époux se sont dit je Levanta a t'aime mão beaucoup quem disse. à vos épouses aujourd'hui? Monsieur, qui c'est qui a dit bonjour, qui c'est qui a dit je t'aime à son épouse? Vai, abaixa a mão. Ah, moi je baisse la main, j'ai pas d'épouse. Hein. 3. Muito ruim. Oh, c'est Pode horrible. baixar. Vous pouvez baisser les mains. Tá vendo que tá faltando amor? Vous voyez, il manque Tá de faltando l'amour. amor. Quantas esposas dizem para o esposo: eu te amo muito? Combien d'épouses ont dit à leur époux je t'aime Levanta a beaucoup mão. aujourd'hui? Levez les mains. Esposa. Les épouses. Fala para baixar porque uma mulher já levantou. Então duas mulheres. Duas? 2 femmes Duas. seulement. Pode abaixar a mão. Vous pouvez baisser les mains. Um homem e duas Un homme mulheres. et 2 femmes. Tem que melhorar isso. Faut qu'on améliore ça. Quem disse para a mamãe: mamãe, eu te amo muito? Qui c'est qui a dit à sa maman, Qui filho maman, qui je dit, t'aime, levante a mão. je t'aime beaucoup. Quel enfant a dit ça aujourd'hui? Ok, un peu plus. 3, Ok. 4. Precisamos melhorar muito, não precisamos? Faut qu'on s'améliore. Amém? Amen. Se a mamãe está perto, diga que ama agora. Si votre maman est proche, dites-lui maintenant que vous l'aimez. Se o seu cônjuge está perto, dá um beijo nele. Si votre nela. conjoint est proche, faites-lui un bisou. Tá bom? E fala: eu te amo. Et dites je t'aime. Você só vai ganhar com isso. Et vous n'allez que gagner avec ça. Amém? Amen. Agora, a tia Nenê falou: aqui tem 37 crianças carentes. Maintenant, tante Néné m'avait dit, ici il y a 37 enfants qui sont dans le besoin. São famílias pobres que os pais não podem cuidar. Ce sont des familles pauvres dont les parents ne peuvent pas Não en prendre podem soin. pagar tratamento nenhum. Ils ne peuvent pas payer les traitements. Então nós tratamos gratuitamente. Donc nous les traitons gratuitement. Os mesmos médicos que atendem o seu filho, atendem eles também. Les mêmes médecins qui s'occupent de ton enfant s'occupent aussi d'eux. Nós temos 6 enfermeiras treinadas para cuidar desses 37. Nous avons donc 6 infirmières entraînées pour prendre soin de ces 37 enfants. Mas eles querem mais. Mais ils en veulent plus. Eles querem colo, Ils veulent que quelqu'un les eles prenne dans querem les bras. historinhas, Ils veulent des petites eles histoires. querem que fazem cantigas, Ils veulent chanter. eles querem passear. Ils veulent se E as promener un petit peu. enfermeiras não podem fazer tudo Et les isso. infirmières ne peuvent pas le faire. Elas são treinadas e pagas para dar remédio, Elles se sont Para entraînées et trocar payées fralda, pour donner les médicaments, para pour changer les preparar a couches, mamadeira. pour préparer les biberons. E eles são carentes. Carentes sentimentalmente. Et ils sont dans le besoin sentimental. Vocês estão me entendendo? Est-ce que vous le comprenez?
Então ela falou, por que você não entra e nos ajuda? Donc elle a dit, pourquoi ne rentres-tu pas et viens nous aider? Eu já estava lá dentro. J'étais déjà à l'intérieur. Então ela me levou para uma sala grande. Donc elle m'a ramené dans un Dá salon umas grand, 5 salas dessa aqui. 5 fois cette taille ici à peu Aí eu près. vi quase as 37 Et j'ai crianças. vu presque tous les 37 enfants. Havia umas 4 que estavam no berço, que estavam Il y doentinha. avait 4 ou 5 qui étaient un petit peu malades, qui étaient dans Mas leur couchette. 33 aproximadamente Mais estavam ali, 33 à peu près étaient là présentes. sentando nas pequenas En mesas se mettant sur les petites tables, e estavam comendo o seu en almoço. train de manger le repas du midi. E aquela criança que estava no meu colo, Et cet enfant qui était déjà ele dans mes chamava bras, Tiago. il s'appelait Thiago. E a enfermeira disse, como que o Tiago conseguiu escapar daqui sem ninguém ver e foi lá pro corredor? Et l'infirmière a dit, mais comment Thiago il s'est échappé sans que personne ne le voie et il est parti dans le couloir? Ninguém sabia. Personne ne le savait. Quem sabe o anjo puxou ele Peut-être l'ange l'a appelé para que os olhinhos dele brilhassem no pour que corredor, ses yeux brillent dans le couloir, me chamassem a atenção m'attire l'attention, e eu fosse introduzido no meio daquelas que 37 je sois crianças. introduit parmi ses enfants. Ela disse para mim, o pai dele não vem buscar, ele já está em alta. Et son père ne vient pas le chercher, il est déjà guéri. Em alta 2 semanas, Ça fait 2 semaines, mas os pais não vêm buscar. mais les parents ne viennent pas le chercher. Eu comecei a chorar. J'ai commencé à pleurer. Ele foi abandonado? Il était Não, abandonné. não é que foi abandonado. C'est pas qu'il a Os été pais abandonné. são alcoólicos, usam drogas, Les parents sont des alcooliques, ils prennent des drogues. às vezes estão fugindo de quadrilhas de traficantes Parfois, ils sont en train de fuir les trafiquants e qui veulent não leur vêm peau. buscar os filhos. Et ils ne viennent pas chercher leurs enfants. Eles estão à disposição do juizado de menores, Ils sont a justiça. dans la justice, il y a une branche de ça qui prend soin Eu des comecei a mineurs. chorar, ele arrancou a chupeta da boca, Et j'ai commencé à prier, lui, Puxou- à pleurer. Lui, il puxou a o arraché son paninho, biberon, il a enlevé le enxugou as minhas lágrimas da tissu, il da m'a banda essuyé les larmes esquerda do rosto du côté gauche de mon visage. e me deu aqueles beijos bem melados, né? Il m'a donné un grand bisou tout mouillé. Foi dos beijos mais gostosos que eu recebi na minha C'est un vida. des meilleurs baisers que j'ai reçus de toute ma vie. Para mim foi Deus que me Pour beijou. moi, ali. c'est Dieu qui m'a embrassé à travers lui. Deus me beijou. Né? E eu parei de chorar, J'ai arrêté de pleurer. eu fiquei emocionado. J'étais Eu falei, eu tenho que dar exemplo bom ému. para ele. Et je me suis dit, tiens, Né? il faut que je lui donne un bon A exemple. enfermeira, senta aqui, dá a comida dele. Donc l'infirmière a dit, assis-toi Tava et lá donne-lui à manger. prato, Il y avait né? son Acho petite que era assiette, mingau, c'est une sorte de né? purée Então, e uma colher. et une cuillère. Eu sentei com ele no meu Je me colo, suis assis avec lui sur 2 mes genoux. aninhos. 2 ans il avait. ele tirou a chupeta da boca Il a de novo, enlevé la tétine, pôs na mesa e il l'a pegou a posée, colher il a pris la cuillère e deu para mim. et il me l'a donnée. O que ele queria? Qu'est-ce qu'il voulait? Dar-me comida. Donne-moi à manger. E eu comecei a dar comida para Et ele. j'ai commencé donc à lui donner à manger. Eu não sabia dar direito comida para os outros. Je ne savais pas comment Eu sabia dar nourrir les comida para o autres. meu filho. Je savais donner à manger à mon fils. Amém? Amém. Então, eu olhei como é que as enfermeiras davam Donc comida. j'ai regardé comment elle faisait pour E leur elas donner à contavam manger. história, Elle racontait des histoires, outras cantavam. d'autres chantaient. Eu comecei a contar a história para o Et Tiago. moi j'ai commencé à raconter des petites Ele histoires à comeu Thiago. tudo. Il a tout mangé. Aí ele ficou com a barriguinha cheia, Donc maintenant qu'il avait le ventre vide, ele saiu do meu colo il est sorti de mes genoux e foi buscar os brinquedos para me mostrar. et il est parti chercher ses jouets pour me Eu montrer. continuava sentado. Et moi je continuais De assis. repente, o Rafael, de 4 anos, D'un coup, Raphaël, de 4 ans, pulou no meu colo. est sauté sur mes genoux. A enfermeira veio por trás, L'infirmière est venue par pôs derrière, outro prato. a mis E une outra autre colher. assiette, une autre cuillère, E eu dei comida pro Rafael. et je lui ai donné à manger à lui aussi. Meu filho estava a 2 metros, como daqui, lá na Mon outra, fils do était outro à lado 2 da outra mètres de moi, parede, de l'autre côté du mur, entre a vida e a morte. entre la vie et la mort. E eu estava contando história para crianças Et moi, je racontais des carentes. histoires à des enfants qui étaient dans le besoin. Foram 8 crianças que C'était 8 faltavam. enfants. Eu passei a tarde dando comidinhas e contando história e cantando musiquinhas de J'ai passé crianças. l'après-midi à leur donner à manger, à raconter des histoires et en chantant des petites musiques pour les enfants. Eu não sei se você pode acreditar no Je que eu ne sais vou pas dizer si vous agora. pouvez croire en ce que je veux dire maintenant. Eu não conseguia ficar 3, 5 minutos sem tocar a campainha. Vocês lembram disso? Vous vous rappelez qu'hier, j'avais du mal à rester 3-5 minutes sans toucher la sonnette pour voir mon fils? Eu passei 4 horas e meia J'ai passé 4h30 e esqueci do meu filho. et j'ai complètement oublié mon fils. Eu entrei lá para cuidar das crianças, Je suis rentré à l'intérieur pour prendre soin sem des enfants, saber que eu ia fazer. sans savoir ce que j'allais faire. Mas as crianças que cuidaram de mim, Mais ce sont les enfants qui ont pris elas soin de me moi. entreteram. Elles m'ont entretenu. Elas me levaram depois que a gente comeu para brincar. Elles m'ont ramené à jouer un petit peu après. Fomos num tapete grande que tinha On est lá parti sur un grand tapis qu'il y avait e là-bas. elas trouxeram os brinquedos. Elles ont ramené leurs jouets. Elas me fizeram deitar. Elles m'ont fait me coucher dessus. Algumas vieram em cima de Il mim y en a plein qui sont venus sur e me moi. faziam um carinho Elles me faisaient des caresses. e me acariciavam a cabeça Elles me touchaient les cheveux. e me Elles beijavam me faisaient des bisous. e me chamavam de amigo, de tio é meu Et amigo. m'appelaient tonton, mon ami. 2 delas, que era a Cecília e a Maria Clara, disse que eu amo você, Deux tio. d'entre elles, Cécile et Marie-Claire, ont dit « Je t'aime, tonton ».
Amém? Amen. Eu estava sendo amado. J'étais en train d'être Eu aimé. estava sendo cuidado. J'étais en train d'être pris E eu en soin. esqueci do meu Et j'avais filho. complètement oublié mon fils. A enfermeira chegou, L'infirmière est venue falou, papai, é 5 horas. et m'a dit, il est 5 heures. É hora da visita do seu C'est filho. l'heure de la visite de ton Eu enfant. falei, meu Deus, eu Et esqueci. je me suis dit, mon Dieu, j'ai Me complètement ajuda a oublié. sair daqui. Aide-moi à sortir d'ici. Tinha 13 em cima de mim. Il y avait 3 encore sur Ela moi. puxou. Elle les a presque Parecia arrachés. carrapato. On dirait des puces qui Não voulaient queria s'accrocher sair. à moi. Vous ne voulez Aí pas ela sortir. veio duas tirar. Donc il y en a 2 qui sont venus. Aí eu fiquei em pé. Donc je me suis relevé. Uma agarrou na minha Il y en a perna. une qui m'a attrapé par la E eu ia jambe. andando e ela ia grudada. Et je marchais, elle me restait collée sur Era la terre. Marieta. C'était Marietta. Então ela grudava na minha perna e os outros vinham tudo junto. Et les autres étaient tous autour Na hora que aussi. chegou na porta, Et quand je suis arrivé à la porte, eles colaram o rostinho na porta de ils ont vidro. collé le visage contre E alguns la choravam. vitre et on avait qui Não pleurait vai, même. tio, não Ne vai pars pas, embora. tonton, ne pars pas, tonton. Eu não sabia o que fazer. Et je ne savais pas quoi Eu faire. fiquei dividido. J'étais partagé. Eu não sabia se eu ia ver meu filho ou se ficava Je ne savais ali. pas si j'allais voir mon fils ou si j'allais Meu si filho j'allais estava rester em là-bas. coma profunda. Mon fils était en coma profond. Não podia perceber minha Il ne presença. pouvait pas se rendre compte de ma E eles présence. estavam chorando pela minha Et eux, ils presença. pleuraient pour m'avoir. Mas a enfermeira falou: você não pode voltar depois que você vê seu filho? L'infirmière a dit, tu peux retourner après avoir vu ton Eu fils. falei: eu posso voltar? Et je me suis dit, je peux retourner? Ela falou: se você quiser, você deve voltar. Elle a dit, oui, tu dois retourner même si Ajuda a tu le gente veux. a dar o jantar de cada Aide-nous à leur donner le dîner. Eu falei: sério? Et je lui ai dit, c'est sérieux? Eu posso voltar? Je peux le faire? Eu quero dar jantar para eles. J'aimerais leur donner à manger. Eu vi meu filho, Et j'ai vu mon fils. não chorei. J'ai pas pleuré. Eu beijei meu Je filho. l'ai embrassé. Eu falei: amor, Je lui ai dit, mon você não vai cœur, morrer. tu ne mourras pas. Você vai ficar aqui. Tu restes ici Porque eu vou cuidar de 37 amiguinhos novos seus. parce que je vais prendre soin de 37 de tes petits copains. E logo, pela primeira vez, as enfermeiras não foram me arrancar de lá. Et pour la première fois, les infirmières n'ont pas dû Passou 15 à me minutos, ramasser de acabou a là-bas. visita, eu saí sozinho. 15 minutes après, je suis parti tout seul. Toquei a campainha J'ai sonné la e eles sonnette estavam todos me esperando. et ils étaient tous en train de m'attendre E eu sur la entrei porte. com eles Je suis rentré e eles estavam com a mãozinha et assim, ils me regardaient d'en haut comme ça avec les mains en l'air, querendo quem vai no colo dele, en voulant se disputer Eu qui c'est qui peguei allait dois monter no dans mes colo. bras. Je n'ai pris 2 né? E os outros vinham agarrando a minha et perna. les autres se tenaient à mes jambes. Fomos para a mesa. Nous sommes partis à la table Naquela tarde eu dei alimento para uns 24, et j'ai donné le dîner à peu près 24 enfants porque as enfermeiras estavam ajudando. parce que les infirmières Todo mundo nous queria aidaient. que eu que desse a Tout le comida. monde voulait que ce soit moi qui leur donne à manger. Amém. Amen. Depois que terminou de dar comida, eu Après falei: que e agora c'est eu vou fini. ter que ir embora? Et je lui ai dit Eu não maintenant il faut queria que ir je embora. parte. Je voulais pas partir Porque eu não queria ir embora, porque aquilo estava me fazendo muito bem. parce que cela me faisait Você me énormément de entende, bien. Jorge? Vous comprenez, Aquilo me Georgie? fazia bem. Ça me faisait du bien. Então eu falei: Donc É. j'ai dit, eu vou precisar ir embora. il faut que je parte. Jean, ela falou: olha, você não pode ajudar a gente a trocar eles e pôr todos eles para dormir? Elle a dit, tu ne peux pas nous aider à les changer, les mettre à coucher? Ajudei a pôr o pijama em alguns. J'ai aidé à mettre le E pyjama pour coloquei no certains. berço a maioria dos que eu pude. Et j'ai mis la plus grande partie dans leur petit lit, de Depois ce que que je eu punha pouvais. no berço, cada estendia a mão para dar beijo e abraço de boa noite. Et à chaque fois que je leur mettais dans leur petit lit, ils tendaient les mains vers moi pour me faire un bisou et me serrer avant d'aller dormir. Só naquela noite, 9 crianças disseram: eu te amo muito, tio. Seulement dans cette nuit-là, 9 enfants m'ont dit, je t'aime énormément. A criança, tonton. quando ela fala, ela é sincera ou ela está mentindo? Et un enfant, quand il parle, il est sincère ou il ment? Amém? Eram Isso, crianças de 1 a 14 anos. C'était des enfants de 1 à 14 ans. De 14 só tinha um. De 14 A n'avait maioria qu'un. era abaixo de Aucun. 10. La majorité était en dessous de 10. Na hora que acabou todos os serviços, Quand tout est fini, eu falei: o que eu vou fazer da minha vida agora? qu'est-ce que je ferai de ma Porque vie tinha maintenant? anoitecido. Parce que il y avait E ela falou: C'était você, déjà nuit. agora você precisa ir embora. et ils ont dit maintenant il faut que tu Mas partes. a minha vida agora sem uma atividade era Et sombria. ma vie maintenant sans activité était sombre. Na hora que ela me acompanhou até a porta, fechou a porta, Quand elle Eu est arrivée, saí. elle a fermé la porte. eu não tinha ninguém para ficar Je comigo. n'avais personne pour Eu être não avec tinha moi. minha esposa, J'avais pas mon épouse, eu não tinha o meu filho. j'avais pas mon fils. Eu pedi para o meu papai e mamãe não ir mais no hospital. J'ai demandé à mon père et à ma mère de ne Porque plus não aller tinha à nada l'hôpital para falar parce com qu'il n'y avait eles. rien à leur O que montrer. eu ia falar com Qu'est-ce eles? que j'allais O leur que eles dire? podiam me falar? Qu'est-ce qu'ils pourraient me dire? Eu queria ficar sozinho, J'aimerais être tout seul, apesar de ser um sofrimento terrível. même si c'était une souffrance Então extrême. eu sentei num sofá, tinha um monte de sofá lá, Donc je me suis mis sur un des canapés, sofás confortáveis, o des hospital é de canapés extremo luxo. confortables, un hôpital d'extrême luxe. Eu passei aquela noite inteira chorando Et j'ai passé toute la Bem nuit à baixinho. pleurer, tout doucement, bem baixinho, para que ninguém, não incomodasse ninguém. pour que ça ne dérange pas les personnes. E quando eu cochilei bem de manhãzinha,
Et je me suis assoupi Na le verdade, matin eu même. não cochilei, eu desmaiei de exaustão. Je me suis plutôt, je me suis Cansaço. évanoui de fatigue. Ok? Mas de repente alguém me acordou. Et quelqu'un m'a réveillé. Eu tinha dormido acho que uns 25 minutos. J'ai dû dormir 25 minutes au plus. A pessoa me acordou, La eu personne m'a acordei réveillé, moi je me assustado, suis eu olhei. réveillé, j'avais peur, j'ai regardé. Era a C'était enfermeira l'infirmière. que cuidava uma das enfermeiras que cuidava Une des das infirmières crianças. qui prenait soin des petits enfants. E ela falou: você não pode nos ajudar? Era 5 da manhã. Tu ne peux pas nous aider, il était 5 heures du matin. Vem nos ajudar a dar o café da manhã para cada criança. Viens nous aider à donner le petit déjeuner à chacun des enfants. Eu dei um pulo de alegria Et j'ai sauté de joie. e fui dar o café da manhã Et je para as suis parti leur crianças. donner le petit déjeuner. Amém? Amen. Porque eu só ia ver meu filho por volta das 9 da manhã. Je n'allais voir mon fils que vers 9 heures du matin.